Deus vos abençoe. Vamos tomar nossas Bíblias. Proverbe 8, 11. Provérbio 8, 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Osée chapitre 4, verset 6. Oséias 4, 6. Osée 4, 6. Oséias 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento também, eu te rejeitarei. Seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste de teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Seigneur Jésus, bénis la lecture de la parole, Senhor Jesus, abençoe a leitura da palavra. car nous venons de la lire comme les gens qui ont été à l'école. E viemos de ler esta leitura como as pessoas que foram da escola. Mais quant à l'interprétation, il faut l'auteur de celle-ci. Acerca da interpretação, é preciso o autor desta palavra. Parce que tu as utilisé les doigts des hommes pour écrire cette Bible. Porque utilizaste os dedos dos homens para escrever esta Bíblia. Mais celui qui était derrière les doigts, c'était toi. Mas aquele que estava por trás do dedo és tu. C'est ainsi pour l'interpréter, il faudra aussi que toi-même tu sois là. Assim, pela interpretação, é preciso a sua presença própria. Car l'homme, c'est un confusionniste. Porque l'homme é confusionista. Mais quand Dieu parle, c'est l'ordre. É porque quando Deus fala, é a ordem. Bénis la réunion de ce soir, Bendiga a reunião desta tarde. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Estou vos cumprimentar todos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Bien, ici, la Bible nous dit la sagesse Aqui a Bíblia acabou de nos falar acerca da sabedoria. a plus de valeur que tous les objets de prix. Há mais de valor do que todos os objetos de rubins. Et si mon peuple meurt, E se o meu povo morre, ça va être par manque de connaissance. é pela falta de conhecimento. Donc, il y a deux mots que je vais associer São as duas palavras que vou associar pour avoir le titre de ce soir. para nós chegarmos ao título desta tarde. Amen. Amém. Donc, mon message, Quando a mensagem ça sera la connaissance des valeurs. será o conhecimento dos valores. Parce que une chose n'est pas grande par rapport à sa grandeur. Porque uma coisa não é grande em relação à sua grandeza. Quelqu'un peut être très grand, Alguém pode ser costaud, forte, gigante. mais ce n'est pas ça ce qui fait de lui la valeur. Isto no que faz dele como valor. Je ne sais pas si vous dites Amen. Não sei se você pode dizer amém. Souvent, les choses de valeur, c'est des choses qu'on ne fait pas attention. Muitas vezes as coisas valorosas são as coisas descuidadas. Parce que quand Jésus est venu, Porque quando Jesus veio, il ne connaissait pas parler. ele não conhecia falar. Mais les pharisiens, c'était des spécialistes en linguistique. E os fariseus foram especialistas em linguísticos. Mais Jésus parlait par les types. Jesus muitas vezes falava pelos tipos. Si bien que quand vous prenez Jésus, vous prenez les pharisiens, vous les pesez selon l'intellect. E muitas vezes, se tomar Jesus, pesar junto com os fariseus, segundo o contexto, Vous verrez que les pharisiens pesaient plus que Jésus. vai ver que os fariseus pesavam mais do que Jesus. Parce que la connaissance des valeurs des gens était intellectuelle. Porque o conhecimento de gente foi intelectual. Je vais écouter un amen. Amém.
Une chose a la valeur quand vous connaissez ça et quand vous avez la connaissance de sa valeur. Uma coisa tem valor quando você tiver o conhecimento do seu valor. Il y a une petite histoire que je vais vous dire. Há uma pequena história que eu vou vos contar. Il y a eu un homme Houve homem qui faisait des champs, un grand paysan. que fazia as lavras, grande lavrador. Mais à cause des dettes, Mas por causa das dívidas, il a vendu son champ, ele vendeu o seu il a campo, payé les dettes. ele pagou suas Il dívidas, est allé s'installer dans un autre village. ele foi instalar-se numa outra aldeia. Arrivé à ce village, comme c'était un homme habitué à faire les champs, Posto naquela aldeia, como foi homem habituado a fazer lavras, que Dieu vous bénisse. que Deus abençoe. Il ne pouvait pas rester comme ça. Ele não podia cruzar os braços, Il avait un grand étendue ele tinha uma grande superfície, qui était là, non loin de la ville, e que estava não longe da cidade, mais que les gens n'utilisaient pas pour faire des champs. e que a pessoa não ligava para fazer as lavras. Les gens partaient très loin. A gente ia longe. Lui, il avait confiance à sa spécialité de paysan. Ele tinha confiança da sua especialidade como camponês. Il a cherché le propriétaire. Ele procurou o proprietário. Il a demandé aux gens pourquoi on ne veut pas faire des champs là. Ele tomou conhecimento por que a pessoa não quer mexer naquele On a sítio. dit, oh non, 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 mais ça c'est un terrain où on ne peut pas faire des champs. Este terreno não pode fazer lavras. C'est un terrain rocailleux. É terreno que está cheio das pedras. Il dit, bon, il avait confiance à sa spécialité. Ele sabia do seu domínio. N'ayons pas confiance en nous-mêmes parce que pour commencer on a échoué. E não tinha confiança em si próprio, começando brinquedo. Ayons confiance à notre Seigneur. Vamos ter primeiro confiança ao nosso Que Senhor. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Quand il est allé voir le propriétaire, Assim, quando ele foi ter com o proprietário, le propriétaire lui a vendu ce terrain à bas prix. e o proprietário lhe vendeu este terreno muito barato. Parce que c'est un terrain où on ne pouvait pas faire des champs. É porque é terreno cheio das pedras que não servia para fazer lavras. Il était rocailleux. O terreno estava cheio de rochas, Que Dieu vous pedras. bénisse. Amém. Le type est allé faire le champ, il a trouvé que là, là, il avait perdu son argent. E o homem foi tentar fazer lavra, ele viu que perdeu seu dinheiro. Et un autre ami est venu le voir dans ce village. E outro amigo veio lhe visitar naquela mesma aldeia. Il a dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ele perguntou, irmão, o que anda a fazer Il dit que aqui? j'avais acheté un champ ici, mais malheureusement, je croyais que je pouvais faire un champ, mais c'était un champ rocailleux. Eu comprei campo aqui, infelizmente pensava que faria uma coisa, mas o Il terreno a está dit, cheio de pedras. allons un peu dans ce champ. O homem lhe disse, vamos ainda ver aquele campo. Je vais voir un peu ton champ où tu es découragé. Eu vou ver por que está desanimado por causa daquele campo. Il est allé avec son ami, Eles foram junto, arrivé au champ, posto lá na lavra. que Dieu vous bénisse. E diz amém. L'ami a ramassé une pierre, O amigo apanhou uma pedra, a ramassé deux pierres, apanhou duas pedras, a ramassé trois pierres. ele apanhou três pedras L'ami a trouvé que c'était du diamant. e o amigo viu que foi diamantes. Toutes les pierres qui étaient là, c'était le diamant à son état brut. E todas as pedras que encontrava-se lá são diamantes no seu estado Les bruto. gens de la ville ou du village et le propriétaire ne connaissaient pas la valeur de ces pierres. Os homens, os habitantes da aldeia ou o proprietário não je conheciam o vais valor écouter la dessas main. pedras. Amém. Lui-même ne connaissait pas la valeur de ces pierres. Nem ele próprio conhecia o valor das pedras. Il les a considérées comme une chose vile. Ele considerou como aquelas pedras são as Mais coisas vãs. celui qui avait la connaissance de la valeur Mas aquele que tinha o conhecimento do valor est venu lui révéler une richesse insondable. veio revelar a este homem uma riqueza Je vais insondável. écouter un amen. Amém. Et qu'est-ce qui lui restait? O que faltava nele C'était juste de prendre ces pierres era justamente pegar aquelas pedras et aller les vendre. e vender-las. Vous voyez ce qu'est la parole de Dieu? E estamos a ver o que é a palavra de Deus. C'est des pierres précieuses A palavra de Deus significa as que pedras le preciosas monde ne connaissait pas. que o mundo não conhecia. On a vendu notre droit par la dette d'Adam. E venderam nosso direito pela queda de Adão. Nous avons quitté la terre comme étant les propriétaires.
deixamos a terra sendo proprietários. Et il y a eu Satan qui s'est accaparé. E houve Satanás que se Oh, je apoderou. peux écouter un amen. Amém. Et durant tout ce temps, nous sommes restés ainsi. E durante todo este tempo ficamos assim. Mais il a fallu la venue de Branham, Era preciso a vinda de Branham, qui connaît la valeur de cette Bible. que conhece o valor desta Bíblia. Je veux écouter un amen. Amém. Il a montré aux gens Branham mostrou ao povo que cette Bible n'était pas vulgaire. e que esta Bíblia não foi vulgária. Ce n'était pas de l'histoire, Não foi uma história, mais c'était des richesses insondables. mas a Bíblia foi riquezas Oh, je insondáveis. veux écouter un amen. Amém. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste, nous? Agora o que falta para nós C'est prendre cette parole é de pegar esta palavra et la vivre, e viver lá et nous verrons les effets de cette parole. e vão ver os Oh, benefícios dites desta palavra. amen. Amém. Voilà pourquoi vous aussi, vous êtes une richesse pour nous. É a razão pela qual vocês também são uma riqueza para nós. Le diable vous a utilisé vulgairement O diabo vos utilizou da maneira que ele queria, dans les bars et dans les choses inutiles. nos prazeres do mundo. Mais Anissé, connaissant la valeur qui est en vous, Anissé, sabendo o valor que encontra-se vós, il vous a amené à croire le message. ele vos levou para acreditar Oh, nesta je veux écouter mensagem. un amen. Amém. Est-ce que vous dites amen? Amém. Et il vous lave par les eaux de la parole. Anissé vos lavou pelas águas da palavra. Est-ce qu'il n'a pas le droit de manger votre dîme? Será que ele não merece comer o Oh, seu je n'ai pas dízimo? entendu un amen. Amém. Est-ce que cet homme n'avait pas droit de vendre les pierres et avoir l'argent? Aquele homem não tinha direito de vender as pedras e conseguir dinheiro. Puisqu'il a découvert la valeur de ces pierres, Assim que ele descobriu o valor das mais pedras, l'homme, là, même s'il devient riche, embora que ele tornava-se rico, il n'oubliera pas son ami qui lui a montré la valeur de ces pierres. ele nunca esquecerá do seu amigo que mostrou-lhe o valor da Quelle pedra. que soit la popularité que nous aurons, Pouco importa a popularidade que teremos ou a fama. quelle que soit la manière de la richesse que nous aurons, É pouco importa a maneira da riqueza que vamos en adquirir. apportant ce message, E levando esta mensagem, n'oublions pas de dire frère Branham a dit. não podemos esquecer de dizer, Oh, irmão je Branham n'ai pas disse. entendu un amen. Amém. Est-ce que vous dites amen? Amém. Amen. Amém. C'est lui notre ami. É ele que é o nosso amigo. C'est lui qui a la connaissance exacte de cette Bible. É ele que tem o conhecimento exato desta Bíblia. Et il a dit ainsi dit le Seigneur. E ele disse, assim diz o De Senhor. la Genèse, De Gênesis até Apocalipse. je n'ai pas entendu un amen. Amém. Et chaque parole que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. E esta palavra que Branham diz é assim diz o Senhor. Vous voyez, Estão a ver? par manque de connaissance, Pela falta de conhecimento, nous piétinons là où les anges craignent de marcher. nós pisamos no sítio que os anjos temem de andar. Oh, dites amen. Hein? Amém. Là où les anges craignent de marcher avec des chaussures, Lá onde os anjos tentam de andar com os même calçados, nu-pieds, até descalçados, mais nous venons avec des chaussures croûtées, e viemos com sapatos custosos, remplis de boue et de merde. e cheio de pó e de toda coisa aí, Nous marchons dessus. e andemos sobre. Et quand les anges voient ça, E quando os anjos vejam isso, ils disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. eles dizem o que essa gente está a Voilà fazer. pourquoi l'épouse que tu as dans ta maison, É por isso que a esposa que está na tua casa, par rapport à toi, ça peut être un objet sans valeur. em relação a ti, pode ser objeto sem valor. Parce qu'un homme sans Dieu croit toujours qu'une femme est une chose sans valeur. E homem sem Deus veja uma mulher, uma coisa sem Mais valor. à cause de la sémence qui est en elle, E por causa da semente que está nela, Dieu la trouve objet de valeur. Deus está a levar como objeto de Je valor. ne sais pas si vous dites amen. Amém. C'est la même chose avec les hommes. É a mesma coisa com os homens. L'homme que tu négliges, Homem quando negligencia. qui peut dire amen? Amém. L'homme que tu trouves être rien, É homem que aparece ser nada, mais devant Dieu, mas perante Deus, il est capable de détruire tout Luanda à cause de lui.
Deus é capaz de destruir toda a cidade de Luanda por causa Qui dele. peut dire Amen? Amém. À cause de Jésus, Por causa de Jesus, qui était sans valeur aux yeux des pharisiens, que pareceu sem valor aos olhos dos parce fariseus, qu'il n'avait aucune beauté pour attirer notre attention. Jesus não tinha nenhuma beleza para atrair a nossa atenção. Qui peut dire Amen? Amém. Ils l'ont amené à Golgotha. Levaram Jesus até na Mais il ne Golgotha. saura pas qu'il avait le pardon en lui. E este homem tinha com ele o perdão. La valeur que Jésus avait en ce temps-là était plus que le monde entier. O valor que Jesus tinha naquela altura era mais do que o mundo Mais inteiro. les gens le regardaient comme sans valeur. A pessoa olhava Jesus como sem Et valor. s'il n'y avait pas le pardon en lui, Se não tivesse perdão dentro de Jesus, Dieu aurait détruit le monde. Deus teria destruído o mundo. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Mais, Mas, à cause de la valeur qui était en Jésus, le pardon, por causa do valor que estava em Jesus, que é o perdão, le pardon est une valeur. o perdão é um valor. Ah, je vais écouter l'amen. Amém. C'est ça le troisième poule. E este valor da terceira puxada, Parce que le troisième poule n'est pas les paroles, a terceira puxada não é as palavras, mais le troisième poule, c'est le pardon Christ dans nos âmes. a terceira puxada é o perdão Oh, Cristo je vais nas écouter nossas la almas. Amém. Quand Branham est arrivé au troisième poule, E quando Branham chegou à terceira puxada, alors qu'il y prêchait, enquanto que ele pregava, un jeune homme et une jeune fille sont entrés dans la salle, moço e uma moça entraram na sala en train de s'embrasser. a se beijar. Et une voix a dit à Branham, E a voz disse a Branham, dis un mot, fala só uma palavra, et cela va arriver. e aquilo acontecerá. Dis cécité, Fala só dis a cegueira. aveugle, Tu és cego, dis mort. vai morrer. Ce que tu dis, Tudo que você vai c'est dizer ce qui va arriver. é aquilo que vai Oh, acontecer. je veux écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Mais comme Branham était dans le troisième poule, Assim como Branham estava na terceira où ce puxada, n'est plus l'homme qui vit, mais c'est Christ lui-même. e não é homem que vive, mas Cristo é o próprio. Oh, dites Amen. Amém. Et au lieu de dire je vous condamne, Em vez de Branham dizer eu vos condeno, Branham me dit je vous pardonne. Branham diz eu vos perdoo. Je n'ai pas entendu un Amen. Hein? Amém. Et la voix a dit c'est ce qu'il fallait dire. E a voz disse é isto que deveria ser Mais dita. aujourd'hui nous prêchons le troisième poule, Mas hoje estamos a pregar a terceira la puxada, venue du Seigneur. que é a vinda do Senhor, Oh, les 7 tonnerres, e que são as 7 trovões, le 7e saut, o sétimo selo. nous applaudissons. Nós Mais aplaudimos. quand on nous fait du mal, Basta alguém nos magoar. on est incapable de dire je vous pardonne. Já somos incapazes de dizer Nous eu ne perdoo-te. connaissons pas encore la valeur de cette tonnerre. E ainda não conhecemos o valor Oh, de 7 dites trovões. Amen. Amém. C'est encore dans la tête. Este valor ainda está na cabeça. C'est pas encore descendu. Ainda não desceu. Oh, quand c'est la tête, c'est que Dieu est encore en haut. E enquanto que a cabeça ainda está em cima. Mais Dieu est sur la terre. Mas Deus está sobre a Et terra. la terre là doit être ton cœur. E aquela terra deve ser o seu Voilà coração. pourquoi le message est un objet de valeur É por isso que a mensagem é um objeto de valor, où nous devons faire très attention. onde devemos nós Et par cautelar. manque de connaissance, E assim, pela falta de conhecimento, mon peuple meurt. e o povo está a Et morrer. la mort la plus dangereuse, É a morte mais perigosa. c'est pas la mort où on t'amène à la morgue. Não é esta morte leva-te na casa C'est mortuária. la séparation éternelle avec Dieu. É a separação eterna com Deus. Dites Amen. Amém. Écoutez, Ouçam. quand l'amour s'élance, Quando o amor levanta-se, nous sommes égoïstes, mauvais, mais avec le 7e saut. somos um mão egoísta com o sétimo 7e selo. saut, si je prêche 7e saut, tout le monde sera debout. E basta eu pregar o sétimo selo, todo mundo ficará de Mais pé. William Branham était devenu 7e saut. Mas William Branham tornou-se sétimo selo. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Oui, monsieur. Sim, senhor. Connaissons
ayons la connaissance exacte de ce que nous croyons. Devemos ter o conhecimento exato da nossa crença. Amen. Amém. Paragraphe 7, bien. Quando a morte levanta-se para Devant une audience comme celle-ci ce soir, diante de uma auditória como esta aqui esta de tarde, plusieurs centaines de personnes, de centenas de pessoas, quelqu'un dira, vous voulez dire que vous allez lire seulement ce petit verset d'écriture. alguém disse, você deveria somente ler esta porção de escritura. Et c'est tout. É tudo. Oh mes amis, Oh, meus amigos, il y a assez dans ce petit verset de l'écriture pour vous envoyer au ciel, pour vous condamner à l'enfer. e há Por muitas toujours. coisas nessa pequena escritura para vos levar ao Votre céu ou vos attitude condenar. envers ce bout d'écriture scellera votre destinée. É esta pequena escritura que vai Éternel. mostrar o seu destino. Et si j'en avais le pouvoir, E se eu tivesse o poder, je ne changerais pour rien au monde. não mudaria nada no mundo. Si on m'offrait de tout l'or du monde et d'être roi de l'univers, E se me oferecer todo o ouro do mundo e todas as coisas et do des universo, millions d'années régnant en bonne santé, e que milhões de anos reinar com boa je saúde, ne changerai toujours pas un seul mot de ce texte. eu não mudarei nunca vez uma palavra desse Parce texto. que c'est la parole de Dieu. Porque é a palavra de Deus. Et il ne peut jamais la changer. E a palavra não pode ser mudada. Amen. Amém. Peu importe combien c'est court, c'est pareil. E pouco importa como isso se pode separar. Cela contient en lui toujours la même valeur que le livre entier possède. Aquilo contém o valor inteiro como possui o livro. Votre agissement ou votre attitude à l'égard de ce petit morceau de l'écriture scellera votre destinée éternelle. A sua atitude, a sua maneira de agir em relação a esta escritura vai mostrar o seu destino Et eterno. si cette écriture a tant de valeur, cela est largement suffisant pour que nous réfléchissions maintenant pendant un moment. E se esta escritura tem valor, vai vos dar tempo para refletir durante esse momento. Il y a quelque temps là-bas à Louisville, E tinha repetido lá no je Louisville, crois au Kentucky, eu creio lá no Kentucky, on m'a dit qu'un petit garçon qui était en train de ranger dans le grenier dans la maison, me falaram de rapaz que estava a roer no et celeiro en lá em casa, retournant de vieux papiers, e nos velhos papéis, il y trouva un tout petit timbre gros comme un ongle. ele encontrou tema grosso como uma unha. C'était un très vieux timbre. E isto foi velho tema. Alors rapidement, il y eut deux pensées. E rapidamente ele desbruci. Une d'entre elles était pour le marchand de glace Deles estava como vendedor de gelo. et l'autre était pour le collectionneur de timbres en bas de la rue. E outro foi cobrador do selo aí na rua. Qu'il connaissait bien. Ele conhecia bem. Il saisit le petit ongle, le timbre gros comme un ongle, Ele segurou aquele pequeno selo na sua unha. avec juste deux caractères écrits E que nesse selo tem dois caracteres escritos dessus, sobre ele. très usés par le temps. E que está muito usado por Et causa do il tempo. descendit rapidement E ele desceu rapidamente la rue vers le collectionneur de timbres até ir ter com o cobrador dos selos. et lui dit, Ele disse: combien me donnerez-vous pour ce timbre? quanto que vão me dar por causa desse selo? Le connaisseur de timbre le regardait par-dessus ses lunettes. E o cobrador do selo olhava através dos seus óculos. Et il comprenait que ce timbre était ancien. Ele viu que esse selo foi antigo. Vous voyez, il avait trouvé une chose de valeur. E você veja que este homem encontrou valor naquele selo. Mais ne connaissait pas la valeur de la chose qu'il avait entre ses mains. Mas o rapaz não conhecia o valor da coisa que estava nas suas mãos. Alléluia. Amém. La première des choses qui est venue dans sa pensée, A primeira coisa que veio no seu raciocínio, il y a un collectionneur de timbres. há cobrador dos selos. Je vais aller le voir. Eu vou ter com ele. En lui donnant ça, E assim, quando eu vou lhe dar isso, il peut me donner une glace. ele pode me dar pelo menos gelo. Gelado, aliás. Que Dieu vous bénisse. Amém. Vous savez que les enfants aiment sucer les glaces. Hein? E as crianças gostam de chupar gelo. Ça coûte rien. Hein? Aquilo não custa nada. Chez nous, ça coûte 50 francs, 100 francs. Lá no Congo custa 100 francos, não sei o quê.
Chez vous, je ne sais pas. Aqui, 100 kwanza, 50 kwanza. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Vous voyez l'idée qu'il avait. Você veja a ideia que Et tinha il o court moço. sur le collectionneur. Ele foi ter com o colecionador. Il vient lui dire combien tu me donneras pour ce timbre. Oh, mais velho, quanto que vai me dar por causa desse selo? Le collectionneur de ce timbre avait des lunettes. O cobrador do selo tinha óculos. Quand il a regardé le timbre, E quando ele observou il aquele a trouvé selo, que le timbre était un objet de grande valeur. ele reparou que esse selo foi objeto de grande valor. Mais qui est celui qui venait lui demander combien tu vas me donner? Alors que lui donne le prix, il me demande moi. Enquanto que o moço que trazia foi ter com ele para saber se, quando vai lhe dar. Et au lieu de le regarder dans les lunettes, il descend ses lunettes. Em vez de olhar o rapaz com os óculos, ele baixou os Comme pour óculos. dire que ce con qui vient vendre quelque chose de valeureux en me demandant moi qui va acheter. E quem é esse estúpido que está me vir me vender uma coisa de valor a mim que... Que Dieu vous bénisse. Amém. Écoutez l'histoire. Vamos acompanhar a história. Le collectionneur de timbres le regardait par-dessus ses lunettes. O cobrador do selo olhou através dos seus Et óculos. il comprenait que ce timbre était ancien. Ele entendeu que esse selo foi antigo. Notre petit gars s'attendait à recevoir 500 pour une glace. E o que o rapaz contava receber Mais le 500 por collectionneur gelado. de timbres marchandait avec lui pour $1. E o cobrador se combinou com ele para lhe dar Oh, $1. le petit garçon était très ému de recevoir $1 pour ce tout petit morceau de papier. E o rapaz ficou admirado para receber $1 por Gros aquele comme papel. un ongle. E até nem unha. Le collectionneur de timbres le revendit pour $500. E o cobrador do selo, a sua vez, vendeu por $500. La semaine d'après, E mesmo após, la dernière chose que j'ai entendue au sujet de ce timbre, a última coisa, a novidade que eu vi acerca desse selo, c'est qu'il valait $250,000. o valor exato atingiu $250,000. Donc ce n'est pas la taille des choses, c'est ce qu'il y a dessus. E não é a valor da coisa que está em cima. C'est comme ça ce texte ce soir. É a mesma coisa com este Que texto, Dieu esta vous tarde. bénisse. Amém. Vous voyez, il y a eu 3 personnes Estás a ver que houve 3 pessoas avec la même chose. com a mesma coisa. Alléluia. Amém. Le premier n'avait pas la connaissance, la connaissance de la valeur. O primeiro não tinha conhecimento do valor da coisa. C'est lui qui a ramassé la chose. É ele que apanhou a coisa. C'est nous qui avons commencé avec le message. Somos nós que tínhamos iniciado com a Ça mensagem. ne vous donne rien. Isso não vos dá Oh, nada. je vais écouter l'amen. Amém. C'est nous qui sommes les anciens de Pierre de Fête Tabernacle. E somos nós que somos anciãos de pedra de Ça cunha ne vous tabernáculo. donne rien. Isso não vos dá Le nada. problème, c'est connaître la valeur de ce message. O problema é conhecer o valor dessa mensagem. Je n'ai pas entendu un amen. Amém. Est-ce que vous dites amen? Será que estão a dizer amém? Le petit avait quelque chose qui devait le faire sortir des greniers. E o rapaz tinha o que deveria fazer sair do Mais à celeiro. cause de manque de connaissance de valeur, E pela falta de conhecimento de valor, il a fait devenir les autres riches. ele fez enriquecer os outros. Lui qui a ramassé la chose. Ele que apanhou a coisa. Et les autres ont avancé. Os outros avançaram, Mais progrediram. lui, il est resté toujours pauvre. E ele ficou sempre pobre. Oh, dites amen. Amém. Amen. Amém. Le deuxième avait un peu de connaissance. O segundo tinha quase pequeno conhecimento. Il a pris le timbre, il est allé le vendre à $250. Ele pegou o selo e foi vender a Et $250. quand le petit, on lui a donné $1,000, E quando deram $1 ao moço, il ao dit, c'est rapaz, pas possible. ele assustou. Un truc inutile comme ça me donne $1,000. Oh, esse mãe vai me dar $1 nessa coisa. Frère, Oh, meus irmãos, la petite bénédiction que tu as eue, tu crois que tu es béni. é uma pequena bênção quando te chega, você Par pensa que rapport à abençoado. ce message, ce n'est rien. Em relação com a mensagem, não é nada. Oh, je n'ai pas entendu la main. Não ouviu a vossa amém? Parce que quand l'homme est béni, un peu béni, il est prêt à refuser le message. Quando a pessoa está quase abençoada pouquinho, está quase a recusar a mensagem. Oh, dites amen. Hein? Diga amém. Frère, Irmão, le petit croyait qu'avec $1, il était bien.
O rapaz viu qualquer $1, pensou que ele é rico. Mais soyons comme David. Mas sejamos como David. David était un homme oublié. David era homem esquecido. Mais comme Dieu l'avait choisi. Escolhidos David. Alléluia. Amen. En forêt. Lá na mata. Un ours est venu attraper ses brebis. Urso veio apanhar uma das suas ovelhas. Il l'a tué. Ele matou o urso. David croyait que oui, ça va, je suis fort. E David pensava que assim já estou Dieu lui a forte. dit c'est encore peu. E Deus disse, isso Et não moi je te basta. dis ce soir c'est encore peu. Eu vou te acrescentar ainda Oh, mais. je veux écouter la main. Eu vou ouvir vossa mãe. David avance, David está avançando. un lion vient, Leão vem. il déchire le lion. Ele Il rasgou dit, o ah, leão. c'était l'ours, maintenant c'est le lion. Ontem foi o urso, hoje é o Donc leão. dans le royaume des animaux, je suis quelque chose. E no reino dos animais eu sou Ta alguém. petite bénédiction, ce n'est que dans le royaume des hommes, les animaux. Eu pequena bênção é somente no reino dos homens e dos animais. Mais David tenait toujours. E David sempre estava firme. Il devait passer dans le royaume de la gloire, devait passer dans le royaume des animaux pour arriver dans le royaume des hommes. Ele deveria passar primeiro do reino dos animais para o reino dos homens. Et qu'est-ce qu'un homme? O que significa homem? C'est Adam seul qui était un homme. É só Adão que foi homem. Le serpent était un animal. E a serpente foi Bien animal. qu'il marchait comme Adam. E ela andava como La Adão. différence c'était quoi? A diferença foi o quê? Un avait l'esprit de Dieu, l'autre n'avait rien. E Adão tinha o espírito de outro La não tinha. petite bénédiction que vous avez qui commence à vous ravir la parole, E as pequenas bênçãos que consegui está começando ça a c'est tirar a juste palavra. la gloire devant les animaux. Esse tipo que está no reino Mais dos vous animais. devez quitter le royaume des animaux pour entrer dans le royaume des hommes. É preciso deixar o reino dos Oh, animais je para vais entrar no écouter reino la dos main. homens. Amém. Avec ce message, tout est possible. Com esta mensagem tudo é possível. Est-ce que frère, vous dites Amen? Você pode dizer amém? Monsieur David a tenu bon. E David ficou firme. Et un jour, ses frères étaient en guerre. E dia desses seus irmãos encontravam-se na Il guerra. est allé pour les apporter leur un peu du pain. Ele trouxe a comida aos seus irmãos. Les frères ont commencé à l'injurier. E os irmãos começaram a lhe ofender. Oh, quand Dieu vous envoie une bonne chose, toujours c'est mal compris. E quando Deus envia uma boa coisa, muitas vezes é mal Voilà entendido. pourquoi William Branham est mal compris. É de mesmo que William Branham é mal Et pourtant, entendido. Dieu l'a envoyé pour nous donner l'eau et le pain. É ele que Deus enviou para nos dar a Parce água que e o la pão. plus grande bataille jamais livrée se passe sur la terre. É porque Et au lieu de l'accepter, em vez de aceitar, ah, foule-moi le pain. sai daí. Toi, tu es trop orgueilleux. Você é muito Non, orgulhoso. David vous a amené l'eau et le pain. Ele nos trouxe o pão e vinho. Oh, je n'ai pas entendu la main. Amém. David dit, ah, je ne suis pas venu pour querelle. Eu não vim aqui para nós. Je suis venu pour apporter ma mission. Eu vim aqui para cumprir a minha Oh, missão. je vais écouter la main. Amém. Il va chez le roi lui dit, ben, écoutez, petit, Ele foi ter com o rei e disse: j'ai entendu que tu peux combattre Goliath. Você, com essa tua altura, pode combater Toi, tu es Goliath. capable de combattre la bête. És capaz de combater este homem? La bête, Abel, tu ne pourras pas. você não vai conseguir. Viens un peu chez moi. Vem na minha casa. Je vais certainement te donner un peu de trucs à porter. Eu vou te dar a armadura para você. Et là que tu restes par semaine, je vais payer ta prédication $200. E vai parar para a semana, vou fazendo a sua Fais un peu de pregação. compromis seulement. Les femmes ne continuent, et lieu de continuer à crier sur les femmes, apporte-leur seulement comment avoir les dons. E faça compromisso, em vez de falar mal a mulher, mostra ele como que pode David a conseguir dit, o je dom. ne suis pas envoyé pour ça. David disse, não sou enviado por isso. J'ai une mission. Eu tenho uma missão. Parce qu'il devait régner dans le royaume des hommes. E David não dava nada no reino dos homens. Oh, je vais écouter la main. Amém. David, il savait David sabia. que Dieu se cache toujours derrière les pots de blaireau. E Deus se esconde através do pelo Quand dos animais. David, Goliath, il s'est gonflé. E o Goliath ficou Et les vaidoso. dénominations avaient l'orgueil. E a denominação tinha orgulho. Branham n'avait pas peur. Branham não tinha medo. Car il est allé dans le torrent. E quando foi no ribeiro, Il a ramassé 5 pierres. ele apanhou 7 pedras. Il est entré dans le torrent Ele entrou no ribeiro. qui n'est jamais sèche. É ribeiro que nunca ficou Où seco. l'eau coule toujours. A água sempre a sair. Il a pris le nom de Jésus. Ele pegou o nome de Jesus. Je vais écouter la main. Amém. Où est-ce qu'il a mis? Onde é que ele colocou? Il a mis dans la fronde. Ele meteu na sua Et la física. fronde est faite de peau.
E a fisica era de pele. Derrière la fronde, E atrás da física il se trouvait la pierre qui devait faire tomber Goliath. se encontrava a pedra que deveria cair Voilà Golias. pourquoi vous voyez É por isso que vocês estão a la ver pierre qui se détacha a pedra que saiu de la montagne sans aucune main, e da montanha sem o socorro de nenhuma devait mão. venir écraser la grosse statue. Deveria quebrar a grande estatua. Mais comment devait-il l'écraser? Mas como deveria quebrar a Il fallait estatua? une fronde Ele é preciso uma qui devait física. être entre les mains de David. E meter entre as mãos de David. Oh, gloire soit rendue à Dieu Amém. pour les pots de blaireau. E pelo pelo de bicheiro. Les pots de blaireau dégagent. Cheiro de animal cheira. Vous ne pouvez pas les supporter. Você não vai suportar aquele cheiro. C'est un homme né dans le péché, É homem nascido no pecado. conçu dans l'iniquité, Concebido na né iniquidade. dans une famille de soulards. É nascido numa família de Personne ne pecado. faisait attention à lui, E ele tinha uma mensagem com mais ele. Dieu l'avait choisi. Portanto, Deus lhe escolheu. Afin que derrière les pots de blaireau, Fica atrás da pele dos il animais. se trouve le nom de Jésus E se encontra o nome de Jesus pour le baptême du Saint-Esprit. pelo batismo do Espírito Santo. Tournez seulement la fronde. Gira somente a física. Frère Branham dit, Irmã Branham diz. Frère Branham dit, Irmã Branham diz. Frère Branham dit, Irmã Branham diz. Frère Branham dit, Irmã Branham au diz. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Vous voyez, Estamos a ver? je vais écouter l'amen. Eu gostaria de ouvir amém. Vous voyez, Estamos a ver? la bénédiction n'a pas arrêté David. A bênção não mandou parar David. Et dans le milieu de l'armée, E no meio do exército, David a commencé à voir la gloire. e David começou a ter a Au glória. milieu des églises, No meio das igrejas, le monde entier a commencé à parler de Branham. o mundo inteiro começou a falar de Branham. Mais David a dit oui. E David disse sim. Maintenant qu'on parle de moi dans l'armée, E agora fala de mim no je exército. suis quelque chose. Eu sou alguém. Dieu lui a dit c'est encore peu. E Deus disse, isso não basta. Et moi je te dis ce que tu as là c'est encore peu. Eu estou te dizendo, o que tu tem ainda é pouco. On dirait que vous ne croyez pas. Hein? Embora que você não Je acredite. vous dis que Pierre de fait tabernacle, la bénédiction que vous avez ici, c'est encore peu. Eu falei, pedra de cume tabernáculo, a bênção que você tem Avec enquanto ce é pouco. message, nous ferons des exploits. Com esta mensagem, faremos Aleluia! sucesso. Amém. La connaissance de valeur O conhecimento do valor est très nécessaire. é tão necessário. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? David, Goliath est tombé. David deixou On a cair commencé Goliath. à parler de David. E agora começaram a falar de David. Ça ne s'arrête pas là. Não parou ali. Chez le roi là-bas, E lá em casa do rei, un démon s'incarne. demônio encarnou-se. Il fallait trouver quelqu'un pour jouer la guitare. Era preciso encontrar alguém para tocar a On a guitarra. pris tous les Werason, E chamar todo o Erason. les Kofi Olomide. Ele confiou o nome de. Alléluia. Amém. Oh, je vais écouter l'amen. Eu gostaria de ouvir amém. Pour jouer la guitare, Para tocar viola. afin de chasser les démons qui étaient dans le trône du roi. E a fim de expulsar o demônio que estava no trono Tout do le rei. monde n'a pas pu. E ninguém conseguiu. On a dit à Émile, viens un peu. E eles falaram, David, venha um pouco. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Est-ce que vous comprenez? Será que você está Pour entendendo? chasser les démons dans le trône du roi, il faut des spécialistes. Para chutar demônio no trono do rei é preciso especialistas. Ce n'est pas les lombongo qui viendront les chasser. Não é Lorbongo que vai vir expulsar Ce demônios. n'est pas venu nous prêcher ici, oui, Jésus vient. E não é para vir nos pregar aqui, oh, Jesus vem. Oui, il vient, mais il est déjà venu. E sim, Jesus vem, mas já veio. C'est la guitare É a guitarra. qui chasse les démons. É que vai expulsar o Je demônio. n'ai pas entendu un amen. Amém. Quand David a joué la guitare, E quando David tocou a le viola, 7e son ramène Jésus sur la terre. o sétimo selo está chamando Jesus sobre a Les terra. 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. E os 7 trovões é a voz de Deus. Oh, je veux écouter l'amen. Amém. Les démons commençaient à quitter tout seul. E o demônio começaram a sair lá no Et je trono. crois que ce soir, la guitare est en train de faire chasser les démons. Eu creio nesta tarde a viola está a expulsar demônios. Et qu'au nom de Jésus, les démons s'en aillent. E que em nome de Jesus todo demônio sai Je fora. veux écouter l'amen. Amém.
David, dans la maison du roi, em casa do rei, on a parlé de lui. falaram dele. Et David a dit, bon, maintenant que je suis dans la maison du roi, je crois que c'est le top. E David disse, assim que eu cheguei em casa do rei, estou no top. Non, monsieur. Não, senhor. Même si Jésus est venu en toi, Embora que Jesus venha em ti, Branham disait, Branham dizia, Seigneur, Senhor, donne-moi encore le Saint-Esprit. dá-me ainda mais o Espírito Santo. Et pourtant, il en avait déjà. Enquanto que já tinha. Nous allons de remplissage. Nós vamos de Oh enchimento non, moi para comme j'ai le enchimento. Saint-Esprit, Oh, moi, Espírito Santo. on ne peut plus prier pour moi. Tu Oh, ne não pode comprends pas. rezar para mim. Nous allons de remplissage. Vamos do enchimento para enchimento. Qui peut dire Amen? Amém. Est-ce que vous dites Amen? Amém. La dernière des choses, A última das je coisas. lui ai dit c'est encore peu. Deus disse, ainda é pouco. Tu verras. Tu vai ver La fin de l'histoire. o fim da história. David était assis sur le trône. David ficou assentado sobre o Le trono roi d'Israël. como rei de Israel. Vous voyez, Estão a ver? si vous tenez bon à ce message, Se segurar bem com essa vous mensagem, irez de bénédiction en... você irá de bênção Mais para que bênção. cela ne vous fasse pas abandonner le message. Que essas bênçãos não te levam para abandonar a mensagem. Hier, tu as ramassé un petit diamant. Ontem você apanhou pequeno diamante. Et tu ne veux même plus que le pasteur te conseille. Eu não queria que o pastor te aconselhasse. Tu crois que ça suffit, c'est fini. Tu es déjà tombé là. Acabou. Já Calme-toi. fica quieto. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, si vous voulez aller loin avec Dieu, você quer ir longe com ne Deus, laissez jamais un esprit belliqueux venir en vous. e não deixa o espírito Un esprit belliqueux, orgueilleux, arrogant. não deixa o espírito arrogante, orgulhoso vir com os outros. On ne pouvait pas le tuer à cause de Branham qui était en lui. Não podia ser matado porque Branham estava ainda no seu Et peut-être lombo. toi, avant de venir au monde, E o que podia vir ao mundo? ton père sera mort. É que teu pai Mais morresse. Dieu qui te connaissait, O Deus que te conhecia, que tu allais croire ce message. que tu ia acreditar nessa Oh, je mensagem. n'ai pas entendu un amen. Eu não ouvi amém. As-tu même protégé ton père? Até proteger o seu pai. C'est qu'il avait quelque chose de valeureux en toi. Ele tinha algo valoroso em você. Une âme sauvée Ele próprio sabia. vaut 10 000 mondes. É mais do que 10.000 mondes. Je n'ai pas entendu un Não amen. estou ouvindo amém. Une âme sauvée vaut combien? Uma alma salva vale 10.000 mundos. Vous savez, il y a un homme qui est venu avant Branham. E você sabe, há homem que veio Un antes de homme Branham. scientifique Cientista qui a dit, que disse, si on arrivait à découvrir se chegarmos a la descobrir grande centrale, a grande central, et la personne qui a découvert le courant, é a pessoa que l'électricité, descobriu a energia. il a dit, Ela disse, si l'homme pouvait arriver à découvrir la grande centrale, esse homem podia chegar a descobrir o grande central. il créerait le monde. Ele criaria o mundo. Frère Branham dit, oh, cet homme-là a appliqué ça seulement charnellement. Irmão Branham disse que aquele homem Franklin, Mais s'il avait appliqué ça spirituellement, e se ele aplicou espiritualmente, l'homme-là avait donné une prophétie. e aquele homem tinha dado uma profecia. Quelle est la grande centrale? Quem é a grande central? C'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus. Mais il y a un homme qui l'a découvert. É um homem que descobriu. C'est William Branham. É William Branham. Mais l'homme-là avait dit qu'il créera des mondes. E aquele homem criou o mundo. Mais ton âme est une âme créée par le message de Branham. Mas a sua alma foi uma criada pela mensagem de Et Branham. une âme égale combien? Uma alma vale Bon, quanto? nous sommes combien qui ont cru le message de Branham? E quanto que somos numa mensagem de Je Branham? vous pose la question, nous sommes combien? E somos quanto, À Luanda, Cá em Luanda, dans le monde entier. no mundo inteiro. Ce n'est pas les mondes qui ont été créés. É, vai dar muitos mundos. Ce sont des mondes qui ont été créés É só um mundo que foram criados par la parole prononcée. pela palavra falada. Voilà pourquoi je voulais vous dire É por isso que eu queria vos dizer. que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém. William Branham, William Branham, né dans une famille des pauvres nascido numa família dos et pobres. parmi les pauvres. E no meio dos pobres. Qui peut dire Amen? Amém. Et le jour de sa naissance, E no dia do seu nascimento, après sa naissance,
E antes do seu nascimento, le diable a voulu le tuer o diabo quis le matar. par la neige E através da neve, avec sa maman. e com a sua mãe. Alors que le papa était parti, Enquanto que o papai tinha ido, maman est restée. e a mãe Il ficou, n'y avait plus de fagot. e não havia mais Il a lenhas. pris son fils Branham. E ele tomou seu filho Branham, Il l'a enroulé dans la couverture. envolveu numa cobertura. Oh, pendant l'hiver, il faut toujours le feu. E durante o inverno, Voilà faz muito pourquoi frio. la Odyssée dans l'hiver. É por isso que Laodicea encontra-se no Si inverno. vous enroulez dans les couvertures, É se meter na cobertura. la religion est une couverture. Dites Amen. A religião é uma cobertura, Ça ne diga amém. pourra pas vous sauver. Você não poderia se La salvar. maman de Med a roulé, la maman de Branham a roulé Barnard dans les couvertures. E a mãe de Branham le enrolou com cobertura. Ça ne pouvait pas les sauver. Isso não podia salvar Branham. Oh, je n'ai pas entendu un Amen. Amém. Méfiez-vous à la religion. É ver a religião. Ajoutez à cela la chrétienté. E acrescenta na religião a Je cristianidade. n'ai pas entendu un Amen. Amém. Car la religion d'Adam n'a pas pu le garder devant Dieu. Hein. E a religião de Adão não conseguia lhe guardar perante Deus. Les feuilles de figuier. As folhas de figueira. Alors que la fraîcheur était en train de les tuer, Enquanto que o frio estava quase para matar Branham, une voisine a vu qu'il n'y avait plus le feu. e uma vizinha viu que não tinha mais fogo. Une voisine a trouvé qu'il n'y avait plus les fumées. E uma vizinha viu que aí naquela Parce casa que não tem mais là fumo. où se trouve le feu, il y a toujours la fumée. Onde é que se encontra o fogo? A fumaça. Le réveil était parti. E o reavivamento tinha Oh, ido. je veux écouter un amen. Amém. Cette femme m'a dit, ah, il y a quelque chose de dangereux là-bas. A mulher disse, há algo perigoso Voilà aí. pourquoi, bien aimés frères, É por isso, amados irmãos, à cet âge ici, c'était l'hiver total. nesta era foi o Les inverno total. semences prédestinées étaient couvertes dans les religions, E a semente predestinada estava coberta na en train religião. de mourir de la fraîcheur de l'Odyssée. A morrer na frescura de Laodiceia. Mais il y a une femme qui a regardé, Mas há uma mulher que olhou, un homme a regardé. homem que olhou, Il n'y avait plus de fumée. e não havia mais de Le fumo. réveil était parti. O reavivamento tinha Il ido. n'y avait plus de feu. Não havia mais fumo. Cette femme s'est déplacée. Esta mulher deslocou-se William Branham est venu. e William Branham Oh, veio. tout ce qui est écrit dans la vie de William Branham, c'est le message. Tudo que foi escrito na vida de Branham é a Je n'ai mensagem. pas entendu un amen. Amém. Cette femme arrive. Esta mulher chegou, Elle a trouvé maman Branham et bébé en train de grignoter. ela encontrou a mãe de Branham com a criança a tremer com frio. Ça l'avait traîné. E se ele tinha medo, Branham mourait. Branham moria. Mais à cause de la sémence prédestinée Por causa da semente predestinada, de Malachie 4, que é Malaquia 4. à cause de ta sémence prédestinée Por causa da sua semente que é qui est predestinada, en toi, que está em ti, Dieu vous a envoyé à Nice. Deus vos enviou a Nicée. Voilà pourquoi, frère, É por isso, irmãos, Anice doit avoir de valeur pour vous. Dites Amen. a Nicée deve ter valor para você. Diga Comme amém. William Branham a la valeur pour nous, É como Branham é o valor para comme nós. cette femme avait la valeur pour la maman de Branham, É como aquela mulher tinha valor para a mãe de Branham. voyez votre pasteur un objet de valeur. E na pedra de como vosso pastor é Parce que objeto quand de on valor. ne connaît pas un objet de valeur, on est prêt à le massacrer. E quando não se reconhece o objeto de valor, estão prontos para lhe massacrar. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Não ouviu a vossa amém? Est-ce qu'on peut partir? Podemos voar? On avance encore un peu. Podemos avançar pouco? Qui peut dire amen? Amém. Et Branham et sa maman n'ont pas pu mourir. E a mãe e a criança não conseguiam Le morrer. diable a échoué. O diabo fracassou. Regardez votre vie quelque part. E veja a sua vida algures. Ceux qui étaient nés avec toi, É aquele que nasceram junto contigo. où sont-ils? Onde é que eles estão? Beaucoup de tes amis de classe. Muitos de seus amigos Où escolares. sont-ils? Onde é que eles estão? Peut-être une maladie qui devait déjà te tuer. Havia uma doença que já Pourquoi podia te tu n'es pas matar. mort? Por que Deus te poupou? Et peut-être que tu avais fait un accident mortel. E talvez você fizesse acidente Pourquoi mortal. tu n'es pas mort? Por que não foi morto? Pose-toi cette question. Pergunta-te. Dieu voulait que tu écoutes ce message. Deus queria que tu ouvisse essa Parce mensagem. qu'aucun prédestiné ne partirait de la terre sans avoir écouté le message. Porque escolhido nunca vai deixar a Parce terra sem que le ouvir a message mensagem. est une partie de vous. Porque a mensagem é uma Et sua c'est parte. une partie de Dieu. Dites Amen. É uma sua parte. Branham n'est pas mort. Branham não é morto. Il y tombe encore dans la famille d'un père soulard. Ele nasceu numa família de pai bêbado.
mal réputé. com má fama. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Mais pourtant, il y avait un objet de valeur en lui. Portanto, havia objeto de valor Dieu ne nele. regardait pas trop la chair de Branham. Deus não olhava muito sobre a carne Mais de Branham. regardez la chose qui était là. Ele olhava a coisa que estava aí À dentro. cause de cette chose, E por causa daquele algo, la chair était obligée d'être protégée. a corpo de Branham deveria ser S'il n'y protegido. avait pas votre âme, Amém. alléluia, Amém. s'il n'y avait pas votre âme Se não fosse a sua alma prédestinée, predestinada, peut-être tu ne seras plus. e talvez não estaria cá. Voilà pourquoi Et pour isso- l'orgueil de la chair là, c'est rien. Orgulho carnal não é nada. Vous voyez quelqu'un, vous le dédaignez, faites pas attention à lui. Você veja alguém, você está a lhe desprezar. La chair n'est rien. A carne é vaidade. Il coûte 3 francs français. Custa 3 francos francês. Je vais écouter l'amen. Amém. Mais l'âme Mas a alma vaut 10 000 mondes. vale 10.000 mundos. Je n'ai pas entendu l'amen. Amém. Le Branham sort de là, Branham saiu dali. dans une famille mal réputée. Numa família que tem má fama. Son père est un soulard. E seu pai sendo bêbado. Que Dieu vous bénisse. Amém. Il n'avait pas des amis, Branham não tinha amigos. parce qu'on se moquait de lui. Talvez zombava-se dele. Il y va à l'école. Ele ia à escola. Le fait seulement qu'il avait une amie qui partait avec lui à l'école, une fille. Enquanto que tinha uma amiga que ia com ele Les junto na autres escola. ont voulu le tuer. Os outros queriam lhe matar. Ils l'ont bloqué les mains Lhe bloquearam aí nas mãos. et les autres avec la pierre sur la face. E os outros com a pedra aí KO. no Il rosto. pouvait mourir là. Ele desmaiou, podia morrer aí. Pourquoi il n'est pas mort? Por que Branham não morreu? Il y avait un objet de valeur. Havia nele objeto Oh, de valor. alléluia! Amém. Il y a quelque chose qui vient d'arriver. É uma Je coisa vais que vous pode... raconter une histoire. Eu vou contar a história. Il y avait une maman qui avait un gros diamant comme ça. Havia uma mamãe que tinha diamante grande Comme assim. elle vivait dans une famille, il y avait trop de voleurs. E como ele vivia numa família que havia muitos C'est dit, ladrões, si je casse ça, quelque chose, ils vont découvrir. assim, as grandes vão descobrir. Elle a pris le diamant, elle l'a emballé dans des chiffons très sales. Ele pegou o diamante e enrolou num roupa assim suja. Elle jetait là, c'était là, ça traînait dans la cuisine. Ele estava aí perto da cozinha. Même ses enfants voulaient, mais maman, toi avec ton chiffon sale, il a poussé ça là-bas. E as Alléluia! crianças Mais la maman ne cessait de dire, vous êtes riche. E a mamãe não... Fous-moi la paix avec ta richesse. Quelle richesse? Oh, qual riqueza que somos ricos. Quand elle prend, ah maman, toi Oh, aussi quando ele avec pega- ton chiffon Ah, là. deixa essa roupa suja aí. Pontapé aí. Parfois on partait le jeter. E aí podia Maman deitar. se fâche. Il dit, Maman et ficou vous les zangada. enfants là, pourquoi vous faites ça? Laissez-moi mon chiffon ici. Deixa esse meu apagador aqui. Non, notre vie là doit être sorcière. E na nossa velha deve ser uma bruxa. Pourquoi il fait trop attention à un chiffon sale Por comme que ça? Deus sempre está ligando aquele apagador sulos? Une femme prostituée Uma mulher qui prostituta s'approche de Jésus. que se aproximou de On Jesus. a dit que mais les disciples ont regardé et ont dit, oh, O discípulo olharam e disseram: Oh, c'est pas possible. isso não pode. Comment ça cause des prostituées? Ele está a curtir com as Il est suspect. prostitutas. Esse homem é suspeito. C'était un chiffon sale. Era À apagador lixo. l'intérieur, Mas no interior il y avait un objet de valeur. havia objeto de valor. Voilà pourquoi vous êtes des objets de É valeur. por isso que vocês são hoje objeto de valor. Oh, je vais écouter la main. Amém. Jusqu'à ce que la maman est morte. Até quando a mamãe morreu, Oh, avant de mourir, elle a dit à sa cousine, e antes de morrer, ele foi e falou com a sua oh, je cozinha. vais partir. Quando eu ir embora, Après moi, na minha rassemble atrás, tous les enfants, junta todas as crianças, ouvre le chiffon là. abre aquele apagador de lixo aí. Et quand on est allé l'enterrer, E quando for enterrar a mamãe, la cousine, les Éphésiens 4, e a prima dos Efésios 4, comme Branham avait déjà tout dit, mais en code, e como Abraão tinha todas as coisas em código, il a fallu annoncer, era preciso anicer. alléluia, Amém. qui devait réunir la famille ici à Luanda Ele deveria juntar a família aqui em Luanda, afin d'ouvrir le chiffon. a fim de abrir o apagador. Oh, je vais écouter la main. Amém. Alléluia! Amém. La cousine a réuni tout le monde. E a prima reuniu toda a gente. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, prima, o que que tu vai dizer? Hein, toi qui es la cousine de maman. Oh, esta é a cozinha de Dis, bon, mamãe. écoutez les enfants, Oh, está filhos. vous voyez ce chiffon? Estão vendo esse apagador sujo? Ah, il Ah. est allé encore prendre ces choses-là. Ele foi pro tomar aquela coisa, pegar On aquela dirait coisa qu'il a suja. donné la sorcellerie à sa Tipo, soeur. transmitiu as Oh, bruxarias à c'est sua irmã. c'est à cause du chiffon, il dit calmez-vous. Por causa disso, acalmai-vos. Oh, je vais écouter la main. Amém. Alors qu'elle ouvrait le chiffon, Enquanto que estava a desatar aquela ne coisa, pouvait même pas regarder.
Todo mundo olhava. Mais quand le chiffon s'est ouvert, E quando aquela coisa abriu-se, c'est un gros diamant comme ça. uma pedra grande, Il a diamante commencé assim. à rayonner. E começou Et a ça sair a raiz. attiré l'attention des gens. E chamou a atenção de gente. Oh, Ça c'est quoi? isto é o quê? Il dit c'est ça ce que maman vous disait que vous êtes riche. É isso que a mãe vos dizia que vocês são ricos. C'était un diamant caché dans la saleté. Era diamante escondido na sujeira. Ce que les gens disent que Branham a fait des erreurs, É o que a pessoa disse que Branham fazia erros. c'est juste des chiffons sales, São justamente aquele mais apagador que nous sujo. dévoilons par la révélation. É que desvelamos pela Et là, revelação. à l'intérieur, vous trouvez Jésus-Christ. E lá no interior Et pode apanhar. remarquez, frère, Oh, escuta meu irmão. quand les enfants ont vu le diamant, E quando o filho vira aquele diamante, ils se sont mis à pleurer. todos choraram. Ils ont regretté, ils ont commencé à aimer leur maman plus que quand elle était vivante. Eles se queixaram, amaram Ah, a mamãe porque no tempo que ele estava em vida. maman, tu nous disais. Oh, S'il nous y a sommes- un temps que nous devons aimer frère Branham, c'est maintenant. Se é tempo para nós amarmos irmã Branham, é agora. Alléluia! Amém. Et Jésus disait, E Jesus dizia, si vous m'aimez, se você me amar gardez ma parole. e guardar a Et minha Branham palavra. dit la même chose. Branham diz a Si mesma coisa. vous Se m'aimez, você me amar, vivez le message. vive a mensagem. Aimer Branham, c'est vivre la parole. Amar Branham significa viver a palavra. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amém. Vous me donnez quelques minutes, vous êtes venu en retard. Você vai me conceder alguns Et minutos moi para aussi, vir j'ai le atrasado. droit de finir un peu en retard. E também vou acabar com pouco de atraso. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, si nous étions des chrétiens, nous resterons même jusqu'à demain. e se formos cristãos, ficaremos até Mais para comme au amanhã. milieu de nous, il y a des soi-disant, E quando nós somos a esse crente do nous sommes meio, obligés d'arrêter. e somos obrigados de Mais les terminar. soi-disant, ne vous embêtez pas, je vais finir. Os crentes do meio não ficam zangados, vou acabar. Oh, je vais écouter. Amém. Amen. Amém. William Branham William Branham, a grandi sans amis. ele cresceu sem amigos. Qui peut dire Amen? Amém. Qui peut dire Amen? Amém. Au moment de son mariage, No dia do seu casamento, il est allé marier la fille d'un riche. ele foi casar com a filha de rico. Voilà pourquoi vous, les jeunes sœurs, É por isso vocês, moças, vous regardez toujours les peaux extérieures. e vocês sempre olham na C'est aparência ce qui a exterior. fait que ces enfants ne respectent pas leur maman, c'est à cause des chiffons sales. Esse fazia que as crianças não respeitavam Mais a sua s'ils mãe. avaient por causa connu de ce Jesus. qui était à l'intérieur, Se ele tivesse conhecido o que estava dentro daquela je coisa, vais écouter l'amen. ele Que podia peut ouvir dire a mãe. Amém. Quand on peut accepter Branham, Quando Ope aceitou Branham, Branham d'abord n'avait pas de niveau. e Branham naquela altura não tinha nada. Et Hop avait la licence. E Ope tinha licenciada. Aham. Estás a ver, não é? Oh non, frère, Ô irmão, estás a ver? je ne peux pas prendre un frère Eu não posso tomar casar com o irmão qui a un niveau bas que moi. e que tem nível baixo do que eu. Mais Hop, Mas Ope avait la licence. tinha licença. Branham, Branham il n'avait pas de niveau. não tinha nível. Mais pourtant, Mas, portanto, c'est la femme la plus soumise. mas é a mulher mais submetida, respeitosa. Aujourd'hui, les femmes les plus insoumises, c'est les femmes intellectuelles. Dites Amen. Hoje, as mulheres mais submetidas são mulheres intelectuais. Diga amém. Mais pourtant, Hop Portanto, Ope était la plus soumise. era a mais submetida. Pourtant, elle était plus intellectuelle que... É por isso que Ope foi mais intelectual do que Branham. Il y a toujours un témoin quelque part. Há sempre uma testemunha, alguns. Et vous aussi, E vocês também. espèce de poltron. Espécie de Le cœur preguiçosos. te donne vers une sœur, E quando o irmão vai ter com uma irmã, mais comme qu'elle est beaucoup intellectuelle, mas como a irmã é muito et intelectual, toi tu n'es pas un niveau élevé, e não está no seu nível, tu commences à craindre. e você começa a temer. Ah, la sœur est intellectuelle, elle a Oh, la a licence. irmã é licenciada, não sei o Quand quê. je vais la parler, est-ce qu'elle va m'écouter? E quando casar com ela, será que Espèce vai de me ouvir? poltron. Espécie de Branham preguiçoso. a parlé à Hop, non? Branham falava com Ope. C'est pas ça, frère.
Não é isso, c'est vrai ça. Alors, Mas então, ayez du courage, frère. tenha coragem, irmão. Ne regardez pas la chair, Não olhe a carne, mais la chose qui est à l'intérieur. mas a coisa que está dentro. Parce qu'un fils de Dieu, Porque filho de Deus. alléluia, Amém. peut être rien aujourd'hui. Hoje pode não ter nada. Mais ce qui est en lui, c'est la valeur. O que está nele é o valor. Aujourd'hui, il n'a rien. Hoje ele não tem nada. Émile est là, non? Emílio está ali. Hein? Emílio Que Carlos Dieu está vous aí. bénisse. Que Deus te abençoe. Ah, il était à Kinshasa là, piéton. Hein? É, quando andava em Kinshasa, peão. Mais aujourd'hui, je le vois dans les 4x4. É, hoje eu Supposons levava. que la sœur était à Kinshasa. É, suponhamos que a irmã estivesse em Hein, sa Kinshasa. femme est là. A sua esposa. Et qu'Émile, en ce temps-là, il s'était présenté. É que ele naquela altura Il apresentou a regarde sua les família. parvecs, c'est ah. Ah, ele vai olhar. Emílio é quem? Si elle pouvait refuser en ce temps-là, E se ele podia recusar naquela altura. qu'aujourd'hui, il voit Émile, É que hoje vai ver como é que Emílio ah, se ce tornou. qui n'a pas qui est. Se eu soubesse. Et que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Voilà pourquoi. É por isso. Regardez plutôt la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Olha no novo nascimento do C'est ça Espírito l'objet Santo. de valeur. Dites Amen. Isto que é objeto de valor, diga amém. Vous entendez l'ifoko, non? Você anda a ouvir ele foco. Aboyisi ngai libala ye mpo nazanga mosolo ye. Me recusar casamento Masia porque eu não ye. tenho Vous dinheiro. savez pourquoi il a chanté ça? Você sabe por que ele cantou Il assim? voulait marier une soeur en Rigini. Ela queria casar com uma irmã lá Le em pasteur a dit, Origini. fous-moi la paix. E pastor, sai daí, pá. Tu n'as pas d'argent. Você não tem dinheiro. Le papa le dit, O pai diz, oh, ah, fous-moi la sai paix. daí, pô. Le frère Lifoko est reparti, tout malheureux. E irmã de foco saiu com toda a L'inspiration est inquietação. venue. Mas a inspiração veio. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Balobi tenga nazanga mosolo ye. Falaram que eu não tenho dinheiro. Masia ye. Masia. Yonge bozwi nanga. Você é a minha Est-ce qu'il riqueza. avait mal chanté? Ela cantou mal. Regardez-lui aujourd'hui. Veja hoje ele Je crois foco. que la sœur là, ses parents regrettent. E a irmã fica com a palavra de temor. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Voilà pourquoi, sœur, je vous dis que les frères là qui ont le Saint-Esprit, c'est les objets de valeur. As irmãs, então vou dizer que os irmãos que têm o Espírito Santo são Et objetos c'est de la valor. même chose par ici. Dites Amen. É a mesma coisa, Et je vice-versa. vais donner une déclaration. Eu posso dar uma declaração. Votre pasteur est plus que vos papas. O vosso pastor é mais do que os vossos Votre pais. pasteur est plus que vos chefs. O vosso pastor é mais do que o Qui vosso peut chefe. dire Amen? Diga amém. Parce qu'il vous donne seulement la vie charnelle. O pai te dá somente a vida carnal. Il vous donne seulement un peu d'argent. Ele te dá pouco de dinheiro. Mais lui, Mas o par pastor, la parole, ele vos dá a il palavra. prêche. Ele vos Vous prega. êtes bénis matériellement Vocês são abençoados et materialmente spirituellement. e espiritualmente. Voilà pourquoi É por isso. ne blaguez pas avec votre pasteur. Não vale a pena brincar com o vosso pastor. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Je n'ai pas entendu un Amen. Amém. Je vais terminer. Daqui a nada vou acabar. On avait un président au Congo, Tivemos presidente no Congo. Monsieur Ngwabi. O presidente Marien Ngouabi. Son dernier discours qu'il avait fait, E o último discurso que ele tinha feito, il a fait un discours de 6 heures. ele fez discurso de 6 Vous horas. savez ce qu'il faisait? Você sabe o que ele Quand fazia? parce que c'était un grand parleur. Hein. Ele foi grande falador. Il parle, les gens commencent à faire Ele falou, a gente vai, oh. Ils sont que les gens sont fatigués. E para mostrar que as pessoas são Il cansadas, dit pour fatigadas. terminer, Ele dizia para acabar o les gens se discurso, teignent. Se todo taisent. calava-se. 1 heure encore. Mais uma hora. Après, Todo mundo a barulheira aí. pour terminer, É para eu les acabar. gens se taisent. A pessoa Donc cala-se. chaque fois que je verrai que vous voulez vous fatiguer, je vous amène quelque chose de bon. Eu não quero que você ficar zangado, vou vos trazer algo bom. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Vous voyez, frère, Estamos a ver, irmão. la valeur d'une chose O valor de uma coisa dépend de la connaissance que vous avez de la chose. depende do conhecimento que tem sobre aquela coisa. Amen. Amém. Ce petit-là Aquele puto est miúdo, resté pour lui quoi? Dans les greniers. ele ficou aí no celeiro. Que Dieu vous bénisse. Amém. Mais celui qui avait un peu de connaissance, Aquele que tinha pouco de de la conhecimento valeur du timbre a avancé un peu. e do valor do selo avançou Mais le pouco. troisième, Mas o terceiro, qui avait la connaissance exacte, que tinha o conhecimento exato, est devenu millionnaire. tornou-se bilionário. Donc les trois sont dans le message. E atrás de tipo de mensagem. Tout dépend de quelle position que tu occupes. E depende de que posição tu Je ocupa. n'ai pas entendu un amen. Amém.
Es-tu le petit? És como aquele pequeno, Es-tu le petit és como aquele pequeno qui est resté dans le grenier, que ficou no celeiro, dans le premier poule, na primeira puxada, toujours dans les signes? é sempre nos sinais, Es-tu dans le deuxième está no segundo, qui est resté dans le deuxième poule? está na segunda puxada, Ou tu es le troisième ou está no terceira, qui est entré dans le troisième poule qui est le pays? e você entra na terceira para ser abençoado. L'amour et le pardon sont parents. E amor e Quand perdão tu são n'arrives même aparentes. pas à aimer ton propre frère, E quando não chega a amar seu próprio irmão, comment aimerais-tu Dieu que tu ne vois pas? como é que vai amar Deus que tu não vê? La civilisation est du diable. A civilização é do diabo. Vous voyez ces filles-là qui se promènent moitié nues ici, c'est à cause de quoi? E estão a ver aquelas moças que estão andando quase A causa de nuas. quoi? É por causa de quê? A À cause de civilização. quoi? É por causa da Que Dieu civilização. vous bénisse. Que Deus os abençoe. Faites attention à la civilisation. Cuidado com a civilização. Une civilisation qui ne marche pas avec les Écritures, on la met dehors. A civilização que não anda junto com a escritura, vamos botar fora. Dites Amen. Diga amém. Notre civilisation, c'est le message de l'heure. A nossa civilização é a mensagem da hora. Amen. Amém. Permettez 5 minutes. Permita-me mais de 5 minutos. Amen. Amém. Donc, la valeur d'une chose, Quer dizer, o valor de uma et coisa, ce jeune homme, ce petit garçon, avait tout ce qu'il avait pour devenir quoi? Riche. o pequeno puto tinha alguma coisa que Par podia lhe fazer manque tornar de rico. connaissance, Pela falta de conhecimento, il est resté pauvre. ele ficou naquela posição de pobreza. Et je Pobre. crois que quand il a entendu que E depois, quando ele il ouviu y a un homme qui dizer, est devenu millionnaire avec ce thème, "Oh, aquele homem que você o vendeu tornou milionário, c'était la haine maintenant. agora entrou nele Oh, je ódio. vais écouter la main. Amém. Ah, lui il parle, c'est moi qui ai commencé, non? Ele, eu que iniciei com isso. Luanda ici, c'est nous qui avons commencé. É nós que tivemos Les iniciado com petits isso. là viennent d'arriver, là, ils vont. Ela começou a chegar e está ficando Oh, mon orgulhoso. frère, Oh, meu irmão, prends seulement la parole à sa juste valeur pega somente a palavra com a sua justa valor et Dieu te bénira. e Deus vai te abençoar. Je ne sais pas dire Amen. Amém. Amen. Amém. Le troisième, on a parlé de la radio partout. E a terceira foi. Frère Branham, dans une citation, il dit Até explico disso. le timbre là était sans prix. Até Pas de aquele prix. selo ficou sem preço. Donc, comme vous arrivez à prendre le message dans sa juste valeur, E quando chegar a tomar a mensagem na sua justo valor, le message est plus que ta maison, é que a mensagem é mais do que a tua plus casa, que ton père, é mais do que teu pai, plus que ton travail, é mais do que o seu trabalho, plus que le monde entier. é mais do que o mundo Parce que le inteiro. message, c'est Dieu lui-même. Porque a mensagem é Deus ele próprio. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amém. Sœur Bokoyoka, As irmãs estão a ouvir surtout bem? vous, Sobretudo vocês. quand vous vous fâchez, là, vous êtes prêts à dire n'importe quoi. Quando as irmãs ficam zangadas, estão prontas a falar à toa. Ah, moi j'en ai marre aussi avec toi. eu sei. Hein? Ce qu'il fait là. Toque na Sempre kaka. inferno, vou ir no inferno. On a lu pelo bato balite. Será que lá no inferno não há pessoas? Mais tu es déjà en enfer. E já está no inferno. Parce que l'atmosphère là, c'est l'atmosphère de Porque l'enfer. aquela atmosfera é a atmosfera infernal. Mon frère, dites Amen. Amém. Et vous les sœurs, dites Amen aussi. E as irmãs digam amém também. Même si ce n'est pas chaud, moi, frère Branham et Jésus, nous disons Amen. E mesmo se acha, eu, irmã Branham e Jesus digamos amém. Si la femme de Branham C'est a mulher de Branham qui voyait l'ange, que viu o anjo. oh, je vais écouter l'Amen. Amém. Pour un problème de taper Joseph, elle a claqué la porte. E para problema de bater José, ele bateu com a força a porta. Combien de fois toi? E o que seria para ti? Hein? Hã? Je vais écouter l'Amen. Amém. Combien de fois toi? Como que seria para ti? Mais Branham, comme il connaissait la valeur d'une femme, É como Branham conhecia o valor de uma mulher. et lieu de haïr sa femme, Em vez de odiar a sua mulher, une voix lui a dit elle a récolté ce qu'elle a semé. a voz lhe disse, ele vai recolher o que ele semeou. Au lieu d'aller, elle a dit hein, tu as vu, non? Viste nu, hein? Hein, tu as eu le conseil parce que tu as blagué avec moi. Você viu porque brincaste Quand on comigo. vous dit que
respecter la parole, vous voulez. E quando te diz respeita a palavra, você não quer. Vous voyez, Estás a ver? tu ne connais pas la valeur de ta femme. Não conhece o valor da sua Mais mulher. Branham s'est mis à genoux. Branham se ajoelhou. Oh Seigneur, Oh, je Senhor. sais qu'elle ne voulait pas faire ça. Eu sei que ele não podia fazer isso. Souviens-toi qu'elle est faible. Lembra-te que a mulher é Je fraca. n'ai pas entendu la main. Amém. Mais si c'était les frères du troisième poule aujourd'hui, E se fosse os irmãos da terceira puxada hoje, ma femme a blagué avec moi, Dieu l'a frappé. a minha mulher aplicou comigo, Deus lhe feriu. Deus lhe castigou. Nous, Estás a ver? le troisième poule. Nós estamos na terceira puxada. Troisième poule. Terceira puxada. Elle veut. Estás a ver? Ela brincou comigo. Vous, mes enfants, là, Você é minha filha. vous avez vu votre maman? Você vira a vossa mãe? Le Dieu de troisième poule a Eu frappé. Deus da terceira puxada. Vous aussi, quand je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. E quando eu vos falo, não quero me ouvir. Dieu va vous frapper. Deus vai vos castigar. Oh, troisième poule. Oh, terceira Le puxada. troisième poule, c'est l'amour et le pardon. A terceira puxada é o amor e o perdão. Oh, dites Amen. Amém. C'est un mélange. É uma mistura. Oh, je veux écouter l'Amen. Amém. Car le pardon et l'amour sont. Hein? Porque o perdão e o amor são Jésus a dit, Père, pardonne-le. Jesus dizia, Pai, Car ils perdoa-lhe. ne savent pas ce qu'ils font. Porque C'est eles à são cause do ignorantes. À cause de l'amour. Isso tudo é por causa do À amor. cause de l'amour E manifestou amor. est sorti le pardon. E nisso saiu o perdão. Aujourd'hui, il n'y a plus de pardon au milieu de nous. Hoje não há mais perdão no nosso meio. On est prêt à amener un frère au tribunal. E alguém é pronto a levar seu irmão no Alors tribunal. que Branham me dit, Enquanto que Branham diz, vous ne devez jamais você nunca pode fazer amener un isso. frère Levar um irmão devant les tribunaux. nos tribunais. Dites Amen. Diga amém. Dites Amen. Diga amém. Mais s'il y a aussi des Philistins cachés ici, Você também há filisteu pourquoi vous camuflado. nous escroquez pour qu'on ne vous amène pas au tribunal? Então vindo nos aldrabar para não vos levar no Et tribunal. sache que le message que je prêche t'a déjà jugé. E saiba que a mensagem já te julgou. Tu seras frappé plus que le procureur allait faire. Tu será castigado que o Parce procurador que si fazeria. aujourd'hui il y a des grands escrocs, ils se sont cachés derrière le message de Branham. E há muito grande burlador que se esconderam atrás Diga de Abraão. Amém. Trop de problèmes d'argent. Sempre é problema de dinheiro. On a donné, il a escroqué. Deram, ele burlou. Va acheter le diamant, il achète, il vient vendre, il repart sans que celui qui l'avait Vai envoyé. comprar diamante e foi fazer zigue-zague para apresentar o Où dono. est le troisième époux? Onde está a terceira puxada? Qui peut dire Amen? Amém. Le troisième époux n'est pas les paroles. A terceira puxada não consiste somente nas Le palavras. troisième époux, c'est la parole incarnée. A terceira puxada é a palavra encarnada. C'est l'homme qui repart dans ses origines. É homem a voltar nas suas origens. Amen. Ne finissons pas. On va continuer petit à petit. Não vamos acabar só hoje, mas nos dias que virão vamos continuar devagar. Parce que si tu manges trop, le ventre peut te faire du mal. E se comer muito, o ventre vai te fazer mal. Et tu peux avoir une diarrhée précipitée. E nisso pode ter uma diarreia Il faut precipitada. manger avec mesure. E devemos comer com a medida. Voilà pourquoi, comme les assiettes se sont vidées, on s'arrête là. E como os pratos estão cheios, vamos parar aí. Que Deus vos abençoe. Vous voyez, même mes soeurs, pour se lever, ça devient, elles pèsent maintenant. Até as irmãs para se levantar. Parce que ça tomam devient peso. chaud. Hein? Ah, tá aquecer, hein? Regardez comment elles se lèvent, fatiguées. Veja como as irmãs estão se levantar aí. Ah, mais le pasteur là a bien commencé avec le Colombien, il nous amène. Oh, O pastor iniciou com o Pombal, agora está nos levar aonde? Oh, calmez-vous. fica calmo. Vous allez encore m'aimer davantage. Você vai me amar da vantagem. Jusqu'à la fin, si vous m'aimez, alors vous avez le Saint-Esprit. E até no fim, se você me amar, assim você tem o Que Dieu Espírito vous Santo. bénisse. Que Deus vos Je abençoe. ne suis pas facile à aimer. Il faut vraiment avoir le troisième poule. É preciso nós termos a terceira puxada. Mon cher, mets une chanson là-bas. Irmão André nos dá uma canção aí. La connaissance des valeurs. O conhecimento dos valores. Une chose ne peut pas avoir la valeur si vous n'avez pas la connaissance de celle-ci. Uma coisa não pode ter valor se não tiver um imprealável a valor, Le conhecimento. message n'aura jamais sa juste valeur A mensagem nunca terá a seu justo valor si vous n'avez pas la connaissance exacte de ce message. se nós não tivermos o conhecimento exato dessa mensagem. Elle sera quelque chose d'à peu près.
E ficará uma coisa quase, quase. Voilà pourquoi dans la pyramide, É por isso na pirâmide il y a la connaissance. temos a virtude de conhecimento. Parce que nous vivons l'âge où Satan Estamos a viver na era onde Satanás a amené l'imitation. trouxe uma imitação. Alors Dieu doit descendre avec la connaissance exacte E vai descer com conhecimento. afin que le royaume diabolique Assim que o reino do diabo puisse être mis dehors. seja colocado fora. Oui, mon frère, Sim, meu irmão. tu es un objet de valeur. Tu és objeto de valor. Ne te laisse pas piétiner par le mal. Não te deixes ser pisado pelo mal. Si tu n'étais pas un objet de valeur, Se tu não fosse objeto de valor, pourquoi est-ce que Christ est descendu? por que Cristo desceu? Pourquoi est-ce que tu as accepté Anissé comme ton pasteur? E por que aceitou Anissé Fuma como teu pastor? Un peu vite, mon frère. Alors, mon frère, soyez sincère. Adoremos todo o Senhor. Prions tous le Seigneur.
pluie des bénédictions. Seigneur, envoie-nous ces pluies. Accordez-nous un rafraîchissement. Viens honorer ta parole. En pluie de bénédictions. Oh, oui, nous désirons ces pluies. Oh, les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons ces pluies. Notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Dieu, Nosso Pai e o nosso Deus, nous te disons sincèrement merci nós te digamos sinceramente obrigado pour la grâce que tu nous as accordée ce soir pela graça que nos concedeu esta tarde, d'être ensemble autour de ta parole. de estarmos aqui unidos para ouvir a sua palavra. Parce que tu as dit dans ta parole, Porque tu disseste na sua palavra, l'homme ne vit pas de pain seulement, o homem não viverá somente do pão, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, nous venons d'écouter ta parole, acabamos de ouvir a sua palavra d'avoir la connaissance, para nós conseguirmos o de conhecimento, connaître la valeur, conhecer o valor. parce que ton peuple meurt par manque de É connaissance. porque o seu povo mora pela falta de conhecimento. Mais nous, en ce temps du soir, Mas nós, neste tempo de tarde, tu nous as réellement montré você nos mostrou la tão véritable connaissance, a verdadeiro conhecimento, la véritable valeur. o verdadeiro valor. C'est ce message du temps de la fin. É esta mensagem do tempo do fim. Oh Dieu, Oh Deus, avoir ter la véritable connaissance des valeurs, e o verdadeiro conhecimento do valor c'est vivre son message. é viver esta mensagem. Seigneur Dieu, Senhor Deus, nous vivons un temps difficile. vivemos tempos Nous difíceis, vivons au temps de la fin, vivemos no tempo do fim. où, oh Dieu, d'un moment à l'autre, Oh Deus, de um momento a outro, nous allons disparaître. vão desaparecer. Parce que ton prophète dit, Porque teu profeta diz, l'épouse va s'évader de la terre. a esposa vai se separar da terra. Laisse que son message, Père, Deixa que esta mensagem, puisse Pai, réellement être une véritable valeur dans nos âmes, possa estar como verdadeiro valor nas nossas almas, afin que tu nous donnes la force a fim que tu nos dá a força de vivre son message. de viver esta mensagem. Nous te remercions pour ton serviteur Nós te agradecemos pelo teu servo, qui vient de nous parler cet après-midi. que acabou de nos falar esta tarde. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, ce n'est qu'un homme. ele é somente homem. Il a perdu la force, Ele perdeu a força, il a perdu les calories. ele perdeu as calorias. Ce qu'il a perdu, Seigneur, É que aquilo que ele perdeu, que tu Senhor, puisses le bénir puissamment, é que tu possas lhe abençoar que poderosamente, tu puisses le oindre davantage, que tu possas lhe ungir da vantagem, et que la puissance du troisième poule é que o poder da terceira puxada puisse les protéger encore, e possa lhe proteger ainda, qu'il soit une bénédiction pour nous, Seigneur. é que ele seja uma bênção para nós, Senhor. Dieu bien-aimé, Deus bem amado, nous sommes des humains. e somos humanos. Là où nous avons failli, Onde falhamos, nous sommes sincèrement, Seigneur. e somos sinceramente, Nous Senhor, avons été sincères devant nous. e se formos sinceros, Nous avons crié devant toi. e oremos diante de ti, C'est pourquoi pardonne nos fautes, é por isso perdoa nossas pardonne faltas, aussi nos manquements et nos erreurs. e perdoa nossas falhas e Parce nossos que erros. nous avons vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. E vimos o Filho do Homem vir na sua glória. Et c'est ça le pardon, Père. Isso que é o perdão, Tu Pai. as dit, vous humilierez vos âmes. E vai unir vossas Le almas. 50e jour, No 50º ça dia. sera pour vous l'année des expiations. E será para vós no ano de expiação. C'est pourquoi tu as quitté le trône É por isso que tu deixaste o trono. et tu es descendu pour nous pardonner, Seigneur. E tu desceu para nos perdoar, Senhor. Nous te disons merci à cause de cela. E te digamos obrigado por causa disso. Oh Dieu, Oh Deus, bénis la pierre des fêtes. abençoa o Padre de Cume. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Abençoa nosso Senhor Jesus. Quand nous allons rentrer à la maison, E quando vamos voltar em casa, que tes anges rentrent avec nous.
E que os anjos estejam conosco. Que l'onction de cette prédication E que a unção desta pregação soit le sujet, Père, du partage dans nos maisons. e seja assunto de partir às nossas casas. Que nous soyons comme Marie et Joseph. E que sejamos como Maria e José. Branham dit, ils étaient en train de parler de la prédication de ce jour-là. E Bruno disse que ele falava da pregação daquele dia. Et c'est ça notre prière sincère. E essa é a nossa oração sincera. Bénis le pasteur qui est en voyage. Abençoa nosso pastor que está na viagem. Sois avec lui, Seigneur. E esteja conosco, Senhor. Garde-lui et protège-lui. Guardai-o, protejai-o. Tu as dit que les pas des justes E os passos do justo sont conduits par toi, l'Éternel. e são conduzidos para ti, Senhor. Conduis-lui jusqu'à son retour. E conduz o pastor até na sua Et nous ne retorno. manquerons pas de te dire merci. E não faltaremos de te dizer obrigado. Sois avec nos amis qui sont malades, E esteja com nossos amigos que estão ceux doentes, qui sont hospitalisés. o que está hospitalizado. Qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Seja Jésus-Christ. curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Dieu, Oh que Deus. l'onction du troisième poule Que a unção da terceira puisse puxada. les guérir au nom du Seigneur Possa Jésus-Christ. curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Même nos amis qui ont manqué les moyens de transport, A teus amigos que faltaram meio de transporte. toi tu connais leurs besoins. Você conhece a sua necessidade. Donne à chacun selon ses requêtes, Père. E dá a cada segundo a sua petição. Et nous te disons merci E nós te digamos pour obrigado. le prophète William Branham. E pelo teu profeta William Branham. Merci pour le sang de Jésus. Obrigado pelo sangue de Jesus. Et merci pour la prédication de ce soir. E obrigado pela pregação desta tarde. À toi l'honneur et la gloire. A tua honra e a glória. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. notre Dieu. Nosso Deus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. On dirait que vous êtes fâchés, Dieu vous bénisse. Apesar de ficar zangado, que Deus vos abençoe. Surtout les soeurs ne veulent même plus me regarder. Dieu vous Até bénisse. as irmãos ficaram furiosas contra mim. Que Deus vos abençoe. Souris, Sorry. souris et dans ton visage. Vers Celui que te ama é ton Oh, sorridant, dans ton visage, celui qui aime est ton Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Frère Branham m'a donné un conseil comment briser les murs. E irmão Branham esperava conselho para quebrar, Briser les murs, les para barrières. quebrar as paredes. Quand vous sortez de l'église, Quando você sai da igreja, n'ayez pas l'habitude de ne Non, pas t'es faire yo. attention aux autres. não tem hábito de não ligar aos outros. Parce que souvent, il y a des gens qui sortent de l'église, c'est comme s'ils ne font pas attention aux autres. E há muitas pessoas que quando saem, tipo, não ligam aos Vous amigos. créez des barrières. Assim estão a criar barreiras. Frère Branham dit, quand vous sortez de l'église, Mas Branham aconselha assim, quando vous sai da igreja, brisez les barrières, é bom quebrar as barreiras. saluez le plus grand nombre de gens que vous pouvez. Saúda o mais grande número de pessoas que você pode. Nous sommes des noirs. Nós somos negros. On n'a pas besoin de nous apprendre la communion fraternelle. Não precisamos nos aprender a comunhão fraternal. Amen. Amém. N'allons pas imiter les blancs. Não podemos imitar os brancos. Car là où passe le blanc, c'est là où abonde le péché. Porque no sítio que passa os brancos é lá que abunda o pecado. Est-ce que je trompe? Então estou a enganar? Estou me enganar o quê? Les blancs font 500 ans ici, vous voyez comment Luanda est. Branco fizeram 500 anos aqui em Luanda, viram como Luanda tornou-se. Le défunt président Mobutu disait, É, nous avons notre démocratie à nous. nós temos a nossa própria democracia. Nous n'appliquons pas celui des blancs. Não podemos aplicar a democracia branca. Voilà la communion fraternelle. És a comunhão fraternal. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Seulement n'oubliez pas. Somente não se Il y a un esqueçam. certain typologue, Jean-Bernard Mouonga, pasteur, É certo tipólogo João Bernard Muhonga, qui pastor, a dit que dimanche,
E que falou que no domingo, pour l'offrande de construction, e pela oferta de construção, que chacun amène quelque chose parce que lui-même va descendre avec le panier. que cada traga alguma coisa, porque o próprio pastor João Bernard vai descer com o cesto. Quand je serai devant toi, si tu ne mets pas, je reste là et nous ne sortons pas jusqu'à ce que tu E mettes. quando eu ficar diante de ti, enquanto que não vai meter, vão ficar ali até quando você conseguir a meter. C'est l'offrande de construction. É tudo isso a Et les oferta da huissiers construção. sauvaient les gens qui ne partent pas. E fala nos outros. Les huissiers suivaient les gens qui ne partent pas. E o porteiro toma conta das pessoas Dimanche. para não ir no Et domingo. surtout pas, ne faites pas la complicité de faire partir vos femmes et vos enfants. E sobretudo o porteiro não deixa ir vossas mulheres, as crianças. Même les enfants, donnez-les 500 kwanza. Até as crianças dão-lhe 500 kwanzas. Amen. Amém. Est-ce que c'est bon? Está entendido? Tout bon? Ciao. Adeus.